Juicy Couture. Gusto mo sa USA, sumpot mo. USA brown. Ganda na ko. It's so much. Halter type. Baka Baka wala na akong ano, nagmamind ba? Oo, meron. Lumalabas yung ano. LTE na lang siya. Oh no! Naku, Large hindi XL, ako please. nakapag-ano. Check mo nga, sino nagbind. Kasi huling H&M. Ay. Large pa. Mine top. Si top daw. Kay Madam Kishu Rex. Wala namang top. Nike meron. Top shop Mine meron. Nike. Nike? Ito, meron Marks and Nike. Spencer meron. Oh my God, ang dami Madam na Nina Land. pala. Sino sa Nike? Nina Land, Marks and Spencer, yours na po. Si Patch meron na. Nina Land MS. Oo. Nina Land, yours na madam. Nakadown na din po ng Gcash. Thank you, Madam Ay, Lee. thank you. Nina Land, 99 mine. Sino yun? Yung 99 mine daw. Ah, yung Nike? Oo, siguro. Nike yun. Nina Land, yours na din. Lady po dapat ako mag. Mine Nike, Monique. Ay, nag-code pala si Monique. Madam Monique Shalaw, yours na si Nike. Monique. Oo. Wait lang sa XL. Ako na yung mga XL. Hello. Mga super XL. Sino pa? Hindi pa Mine top, Kishu Rex. Walang top. Meron. Workout sa si Bagets Tank. Baka si Tank yun. Mine Tank yun. Pa-confirm. Ito ah. So, si Tank, madam. Madam Kishu Rex, pa-confirm. Sa USA, Si Rachel Villagrash. 150. Ito, USA 150 years na, madam. 150? 180 yan? Hindi, 150. Ay, oo nga, 180 yan, bebe. Yes, Si USA Madam Vani, 180. Madam Hindi Vani. si Madam Vani, be. Si Sino Madam ba Rachel. Rachel Villagrasha. Michelle. Oo. May lulus po. Wala po, Madam D. Michelle Villagrasha. Rachel Villagrasha. Juicy Couture. Original Juicy Couture. Small, medium. Yes, Madam Lorena, nakita ka po. Small, medium for this one. Ito yung ano, super brand to, but check nyo na lang kung magkano to sa website. Just po. Size natin for this one, small, medium size, called Juicy. Juicy for 150. Late comments nga, late comment na lumalabas. Be, Everlast. Diyos ko, ang mahal ng brand na to. Ang mahal ng brand na to, Everlast. For this one, code ay Last. Be, 180 pesos, naka-Everlast kayo. Small, medium. Code ay Last. Last 180. Original Everlast. Padded LA Gear. Medium large. Code natin ay Pads. Pads 99. Pads 99 pesos. Eto ay, para siyang Grabe, ombre. 99 na lang. Uy, ang ganda nito. Medium size. Ombre. Ombre 150. Bagong-bago si Ombre. Sorry mo pag hindi maganda. Ombre 150 medium. Eto large size. Branded by Workout. Sa mga large po dyan, ang ganda ng black. Code Payat. Payat 150 large size. Payat 150. Payat. Ay, ang ganda naman ng design. Juicy, yours na po, Madam Nina Lan. Ganda ng design, oh. Sexy mo dito, B. For this one, code design. Size natin small. Small, medium. Design for 150. Design 150. Design. Last, yours na po, Madam Nina Lan. Branded by Workout. Super ganda ng color. Candy. Last Medium Nina po. Lan. Small, medium. Yours na din po si Candy. Ombre, Nina Lan. Candy ang code. 150 lang po. Bagong-bago si Candy. Medium po. Medium. 150 Small, medium. lang? Yes, 150 lang. Grabe Bagong-bago. naman po. Eto din. Ganda. Medyo mahaba. Large size. For Pads, this one, yours na po, Madam Angie Dayok. code printed, large size. Printed, 150. Printed, 150. Nagsusukat na po dito yung ano. Kung kasha, no? Ano size? Ang ganda. Small, medium. Ni Airplane Code Mode blue, mo. 150. Angie Dayok. Blue, 150. Padded daw na XR. Pwede pa pa-add kahit naka-check out na. Of course, my love, Madam Beb. Pwede po. Pwedeng mag-add kahit naka-check out na. This one is Reebok. Branded by Reebok. For this one, code ay Reebok. Size natin, small, medium. Reebok for 150. Reebok 150. Reebok ang brand. Hindi, Madam Aileen. May nauna kay last, si Madam Nina Lan. Small size padded Candy, fabric. yours na po, Madam Lorena Arpon.
Small size. Yours na po, Madam Nina Land. Small size padded fabric. Code natin for this one is Jack. Small, medium pwede. Jack, 99. Diyos ko, 99 pesos! Ayan, di sinale ko na yan ah. Pinamigay na niya. Sinale ko na yan. Pinamigay ko na. Ayaw pa mo. Ay, bakla, ang ganda nito. Pwedeng pang alis, B. Large size. For this one, code Naman natin na po si alis. printed, Ganda. guys. Large size, code alis. Alis 150. Ano size to? Oh, another branded by Workout. Ganda, small, medium. For this Ganda, one, code mami. ay Camp. Code Camp. Small med, branded by Workout. Small med. Camp 150. Workout ulit. Ni, gusto ko kagaya ng suot mo. Small, please. medium. Wala na, ubus na yung ganito. Med, For large, this one, white, itim. bebe. Itim 99. B padded, extra small, small. LU ang code, padded. LU 150. Bagong-bago yan, B ha. LU 150. Eto B, branded by Workout ulit. Premium na premium, kitang-kita nyo naman. Small, medium. Code ay Motion. Motion 150. Baka manakit na sila Anis Miha. Kapamigay mo sa piece. Sorry na po ah. Ay, ang ganda. Oh my God. Love ko siya. Alice, yours na, Madam Mitch Galang. Small mid. Bakla ang Ay, ganda. Diyos ko, napakalayo na nung Alisa. Pinarpect nito. Pinarpect nito Ito, yung mga Mitch sports. Galang. Bakla ang ganda niya. Ni, gusto ko Ay, baliktad. Baliktad ba? Ay, baliktad pala. Same daw sila. Pero ang ganda, baliktad. Yun! sa wide leg. Oo, wide leg na ano, no high Oo, waist. lalo. For this Ano one, size small ni medium. Team Mind if yes sa kanya? Si Team. Kasya sa akin? If kasya sa akin yan? Kasya kay Madam Eileen Rasmussen. Si Itim? Yes, kasya. Kasya sa'yo, Madam! Yours na! For Wala ka this magagawa. one, code natin ay Hermes. Small, medium. Hermes 150. Authentic original. Ay, parang Calvin Klein to ah. Code ay CK. Small, medium. Crivet ang brand. Code CK. Small med. Crivet for 150. CK 150, guys! CK Malalaki 150. naman po! Waiting! Uy, yung big size. Nasaan na? Ito, big size? Wala na. Yan na yan. Sunod na yan. Yan, big size. Hello sa ating 44,000 viewers! XL. Ito pa, B. Oh, padded. Malalaki, waiting na. Padded. Small, medium. Code Crane. Crane for B150 padded. Bagong-bago. Crane Ano, 150. Yes. Oh, Nike. Naman ko kasi Alice na wala 99. kasi ako. Madam Mitch Galang, yes na yes na yes. Ito lang Hermes, issue niyan. Pero yours na Jackie bagong-bago. Pazon. Hermes, 150. Small size. Small size. Code natin is Kalimot. Kalimot 99. Ay, ang ganda naman ito. Bogs. Ay, kabog. Pang ano, B, pang aki. Pang party. Padded. na lang po. Oo. Grabe ka naman kay Medium Nike. size. Code natin ay akit. O, di ba? May gold pa. Akit, 99. Ang akit na nga ni. Vibe. Ay, ang ganda ng pula. Metal large daw, sabi Ang naman ganda ng pula. Christine. Padded B, small size. Code natin ay red. Red for 150. Red 150, med large. Teka lang. Med large siya. Thank you, Mama Mwa. Sabi naman ni- 99, ganda. Oh. Summer 99.